নমস্কার, টিএস রিঅ্যাকশন চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। আমি তীর্থ আর আমি সমীরণ। আজ আমরা স্ত্রী 2 মুভির ট্রেলার দেখব। স্ত্রী 2 নতুন সিচুয়েশনে স্ত্রী নয়, ভয় আর আতঙ্ক হবে মাথা কাটা মুন্ডুর। আমরা ফার্স্ট পার্টে যেখানে দেখেছিলাম স্ত্রী পুরুষদের তুলে নিয়ে যেতে, কিন্তু এই পার্টে মাথা কাটা মুন্ডু মহিলাদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কেন মাথা কাটা মুন্ডু মহিলাদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে, শ্রদ্ধা কাপুরের সঙ্গেও বা কি সম্পর্ক, এই সব কিছু জানতে হলেই অবশ্যই আপনাদেরকে এই মুভিটা সিনেমায় গিয়ে দেখতে হবে। আর স্টার কাস্টে রয়েছে রাজকুমার রাও, পঙ্কজ ত্রিপাঠী, শ্রদ্ধা কাপুর এবং অভিষেক ব্যানার্জি। অরিজিনাল ভিডিও লিংক ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে, সবাই গিয়ে সেখানে লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করে যান। তো চলো বেশি দেরি না করে শুরু করা যাক। स्त्री जा चुकी है और चंदेरी पुराण के खोए पन्नों में साफ साफ लिखा था कि स्त्री के जाते ही वो आएगा। कौन आएगा? वही जिसने उस वेश्या को मारकर स्त्री बनाया था, जिसे इतिहास सिर्फ एक नाम से जानता है। सरकटे के बारे में हम क्या जानते हैं? सरकटे का सर कटा हुआ है। वाह, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। थैंक यू रुद्दा भैया। विक्की, तुम्हारी भूतिया गर्लफ्रेंड एक फैंटेसी है। फैंटेसी नहीं है, सच्ची मोहब्बत है हमारी। मृतिका थोड़ी सच्ची मोहब्बत। आप सच में आ गए, आप सच में आ गए, आप आ गए। आपको पता है ये सब लोग आपके पीछे से आपको क्या क्या बोलते हैं? छलावा, चुड़ैल, पिशाचिनी, सोनम बेवफा, ठुकरा दिया तेरा प्यार, अब इंतकाम देखेगी। हमारे बारे में क्या बोलते हैं पता है? क्या? चंदेरी का देवदास, बर्बाद आशिक, बिक्की बावरा, सस्ता रांझा, मजनू का भांजा, चन्ना मेरे या पागल प्रेमी, दुखी दर्जी, टूटा दिल शहजादा, जिसका प्यार रह गया आधा, कबीर सिंह, सूखा बर्जिन। चंदेरी पे ने एक बार फिर से आफतान पड़ी है। वो सरकटा शहरा के लड़कियों को उठा के ले जा रहा है। विक्की बेटा, इस सरकटे को भी तुम्हें भगाना है। भाभी भांग खा के आई हो क्या? पता है कितना बड़ा है वो? जब बच्चन के ऊपर आमिर खान लगा लो तो भी कमर तक ही आएंगे उसके। उसने हमारी चंदेरी के सब मर्दों की सोच बदल दी है। मतलब सरकटा इन्फ्लुएंसर है, अपना फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता है। महापूजा के आखिरी दिन तक उसे रोकना ही होगा, वरना महाविनाश होगा। चंदेरी को अगर कोई मुसीबत से बचा सकता है तो वो तुम हो। हैं, अब लग रहे हो असली राजकुमार। इस सरकटे पुरुष को हराने के लिए हमने रास्ता ढूंढ लिया है। अरे काट दिया रे तैयार। अरे दे तुम्हारा ख्याल लेके आ गए हो, जाने कहाँ ले गई, क्या किया, इतना डर गया रात भर सोई। अरे क्या? 2 मिनट आंटी। সো মারাত্মক লাগলো ট্রেলারটা দেখে। সত্যি কথা বলতে অমর কৌশিক ফার্স্ট পার্টে যে সফলতা পেয়েছে স্ত্রীর, সেখান থেকে ইমপ্রেশন হয়ে এই সেকেন্ড পার্টটা আরো আতঙ্ক, আরো সাসপেন্স আর কমেডিতে অভিষেক ব্যানার্জি যখন আছে, কমেডি একটা ব্যাপার তো আছেই ফার্স্ট পার্টের মতো। আর তারপর এখানে যেটা বলতে পারি, রাজকুমার রাও, পঙ্কজ ত্রিপাঠী, এরা হচ্ছে মুভিতে যে কোনো মুভিতেই অভিনয় করে, পুরো অভিনয়টা নিগড়ে দেয়। সুতরাং এখানে ট্রেলারেও দেখলাম পঙ্কজ ত্রিপাঠী, রাজকুমার রাও আর বিশেষ করে অভিষেক ব্যানার্জি কমেডি পুরো টোটাল 100% একদম অভিনয় দিয়েছে। সুতরাং এখানে বোঝাই যাচ্ছে ফার্স্ট পার্টের চেয়ে সেকেন্ড পার্ট আরো বেশি করে ভয়, আতঙ্ক আর সাসপেন্সে ভরপুর হবে। সুতরাং মুভিটা আশা করি সবাই দেখবে, খুব ভালো লাগবে। আর আমরা একটা ঘোষণা করতে চাই, আমরা ফার্স্ট পার্টটা, আমরা পুরো মুভিটা আমরা রিয়াকশন দেব,
খুব তাড়াতাড়ি সেই ভিডিও আপনাদের সামনে আসতে চলেছে। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে সবাই লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।